मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ किंगडम में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी की दास्तान हयात किस्त नंबर 2। आंख खुली तो वो राय पथोरा के कदीम किले की सीढ़ियों पर जमुना के किनारे पड़ा हुआ था। जमुना की लहरें अब भी इसके पैरों से टकरा कर अपनी तरफ खींचने के लिए जोर कर रही थी। सुबह का उजाला फैल रहा था। अलाई को फौरन होश में आना पड़ा। दूसरी जिंदगी का यह नया दिन उसकी मौत का दिन भी बन सकता था। जमुना ने उसे माफ कर दिया था, मगर मलका जहां के जासूस इसे माफ नहीं करेंगे। वो दिल्ली की एक एक गली में उसे दीवानावार तलाश कर रहे होंगे। इससे पहले कि वो अपने चचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की पनाह में पहुंचे, मलका जहां के मुसल्लह दस्ते इसका सर मलका जहां की खिदमत में पेश कर देंगे। सुल्तान जलालुद्दीन से इसकी मुलाकात सिर्फ रात को उस महफिल रक्स में हो सकती थी, जब वो हरम सरा में मलका की कैद से अपना बूढ़ा जिस्म आज़ाद करा के अपनी महबूब कनीज महरा फिरोज का थिरकता हुआ सरापा देखता था और इसकी आगोश में नशे में दुनिया माफिया से बेखबर हो जाया करता था। नशे के यही लम्हे होते थे जब जलालुद्दीन एक बादशाह होता था और मलका जहां या दुनिया की कोई ताकत इसे अपने तमाम तर जलाल के साथ शाही अहकाम सादर करने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन रात अभी दूर थी और दिल्ली बहुत करीब थी। पीछे दिल्ली की बस्तियां सूरज की रोशनी में उभर रही थी। मलका जहां गयासी के कत्ल की खबर सुनकर जख्मी नागन की तरह उसे डसने के लिए अपनी तमाम ताकतें दांव पर लगा चुकी थी। उधर कड़े के हाकिम अलाउद्दीन खिलजी के 30,000 मनसब का फौजी लिबास उसके जिस्म से चिपका हुआ था और पेशानी पर तलवार का गहरा निशान नुमाया था। ये दोनों अलामतें दिल्ली में इसे जल्द से जल्द शनाख्त कराने के लिए बड़ी कारगर थी। दूरी से देखकर कोई बता सकता था कि शहजादा अलाउद्दीन माबानों का शोहर दिल्ली से गुजर रहा है। इसका ये लिबासी मलका जहां और इसकी बेटी की गुलामी की सनद था। सुबह के उभरते उजाले में गीली सीढ़ियों पर आंखें खोलकर उसने अतराफ में बेबसी से देखा। इसने करवट बदलनी चाहिए तो एक एक रग दुखने लगी। अपने बाजू और पैर बेहद वजनी महसूस हुए। जमुना का वसी पार इसके सामने था। दरिया उबल रहा था। तनावर दरख्त छप्पर और मवेशी लहरों के दोष पर तिनकों की तरह तेजी से बहते चले जा रहे थे। इसके करीब सीढ़ियों पर बहुत सी चीजें लहरें छोड़ के चली गई थी। इसने नजर उठा के देखा तो उस सीढ़ियों पर उसे मुरझाए हुए फूल नजर आए। ये फूल हिंदू पुजारियों ने नाराज जमुना जी को मनाने के लिए नजर किए थे। ये सुर्ख फूल नजर आए तो अलाउद्दीन को फिर बहुत सी जहरीली बातें याद आने लगी। इन फूलों ने भी इसे जख्मी किया था। दरबार में जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर मुतमक्किन होने के बाद इसकी और महबानों की शादी का फैसला सुना के सबको हैरतज़दा कर दिया था और मलका जहां की कोई सरगोशी, कोई साजिश शाही फैसला नहीं बदल सकती थी। उसे महबानों से अपनी खलवत की वो पहली रात याद आई जब वो फूलों से लदी दुल्हन बनी हुजरा उरूसी में बैठी थी। वो दूल्हा बना हुजरा उरूसी में महबानों से उसके नफरत अंगेज रवैयों का अगला पिछला हिसाब साफ करने के लिए दाखिल हुआ। लेकिन वो फूल जो महबानों के सर और बालों पर बिखरे हुए थे वो इन्हें ना सूंघ सका। उन्हें मसलने की ख्वाहिश इसके दिल में रह गई। मलका जहां और महबानों दोनों बरहना शमशीर लिए इसकी मुंतजिर थी। मलका जहां ने अलाउद्दीन के अंदर दाखिल होते ही कहा था, अलाई, दरबार का तमाशा खत्म हो चुका। फूलों के ये हार तुम शादी की यादगार के तौर पर अपनी बारादरी में वापस ले जा सकते हो। हमारी बेटी एक जाहिल शख्स से मुफाहमत पर कैसे आमादा हो सकती है? हमें इसके लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करना होगा। आज की दरबारी शादी की तमाम रसूम तुम्हें ख्वाब समझ जाओ। जाके आराम से सो जाओ। माह बानो हमारे साथ वापस जा रही है। मलका जहां के इस गैर मुतवक्को अमल पर इसे इजहार हैरत करने का वक्त नहीं मिला। माह बानो ने अपनी माँ के साथ बाहर जाते हुए पलटकर इससे कहा, अलाई, तुम जैसे बेवकूफ शख्स के लिए इतना ही एजाज बहुत है कि दरबार में तुम हमारे शोहर कहलाओगे। अलाउद्दीन ने ये बेरहम जुमले अपने ज़हन से झटकने के लिए तैश में आके सर हिलाया तो पानी के डूबे हुए बालों पर चिपकी रेत इसकी आंखों में घुस गई। सूरज काफी ऊंचा हो चुका था और राय पिथौरा की किले की सीढ़ियां इसे अपने जिस्म का हिस्सा महसूस होने लगी थी। इसे याद आया, ऐसी ही सीढ़ियां चढ़ के शादी की अगली सुबह वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की खिदमत में सलाम के लिए ईवान खास में दाखिल हुआ था। बूढ़े सुल्तान ने पहली बार तख्त की 3 सीढ़ियां उतर के उसे गले लगाते हुए कहा था, अलाई हमारे बेटे, रात हम तुम्हें शादी का तोहफा देना भूल ही गए। कहते हुए सुल्तान ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार कर अलाई को देते हुए उमरा दरबार को हुक्म दिया, कड़े के नए हाकिम आला और हमारे नायब सल्तनत अलाई को दरबार की तरफ से सलामी पेश की जाए। पूरा ईवान मुबारक सलामत के शोर से गूंज उठा था। दरबार के उमरा दुजानू होके अलाउद्दीन को सलामी दे रहे थे। बूढ़ा सुल्तान अपने जज्बात पर मुश्किल से काबू पा रहा था। फिर अलाउद्दीन ने सुल्तान से गुजारिश की थी कि फिलहाल इसे अलमास बेग, अलग खां, जफर खां
ملک نصرت خان اور سنجر علب خان کے ساتھ تنہا کڑے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ وہ کڑے کے حالات کا سکون سے جائزہ لے کے صحیح حالات خدمت اقدس میں پیش کر سکے۔ غلام کو سلطان کی خسروانہ نوازی سے امید کہ کچھ عرصے بعد شہزادی ماوانوں کو شاہی محافظوں کے دستے کے ہمراہ کڑے روانہ کر دیا جائے گا۔ الائی تم چاہو تو شہزادی کو آج ہی اپنے ساتھ کڑے لے جا سکتے ہو، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ سلطان نے محبت سے کہا، ہم خوش ہیں کہ تم نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے، لیکن شہزادی کے ساتھ ہماری والہانہ محبت انتظامی امور میں ایک دیوار ثابت ہو سکتی ہے۔ تم ہماری امیدوں پر اعتبار سے پورے اتر رہے ہو، خدا تمہارا نگہبان ہے۔ اب جاؤ اور اپنے سفر کی تیاری شروع کرو۔ موجودہ حاکم کڑا کو ہر کاروں کے ذریعے اطلاع دے دی جائے گی کہ وہ کڑے کے فصیلوں کے باہر تمہارا شاندار استقبال کرے۔ جب علاؤالدین اس اعزاز پر سلام کر کے رخصت ہو رہا تھا تو بوڑھے سلطان نے دفتن اسے مخاطب کیا تھا، ہاں الائی، خیال رہے کہ ہماری ہر ہدایت پر حرف بحرف تعمیل کی جائے، کیونکہ ان امور میں ہمارا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ اسی وقت حرم کی کنیز خاص اور ملکہ جہاں کی معتمد نجم السحر نے سلطان کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے سلام عرض کیا اور سونے کی منقش تھالی میں ملکہ جہاں کا کوئی رکا پیش کیا۔ سلطان نے رکا تھالی سے اٹھا کے اس پر ایک غلط نگاہ ڈالی اور اسے تھالی میں واپس پھینکتے ہوئے نجم السحر سے کہا، الائی کو اپنے معتمد خود مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ ملکہ جہاں سے کہو کہ الائی کے ساتھ صرف وہ معتمد کڑے جائیں گے جنہیں الائی خود منتخب کرے۔ دلی میں ملکہ جہاں کا یہ اس پر آخری بار تھا۔ روانگی سے پہلے جب ملکہ جہاں نے اسے حرم سرا میں طلب کیا تو اس نے نجم السحر کے ذریعے کہلوا دیا تھا کہ یہ فقیر ابھی اس قابل نہیں کہ اولیاء حضرت کو اپنا ناخواندہ چہرہ دکھانے کی جرت کر سکے۔ خدا نے اگر کسی قابل کر دیا تو سرخ روح ہو کے قدم بوسی کی سعادت حاصل کر سکے گا۔ جواب سننے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کڑے روانہ ہو گیا تھا، لیکن اس گستاخی کی سزا اسے کڑے پہنچتے ہی مل گئی۔ سلطان کے پہلے ہی خطمے سے ہدایت دی گئی تھی کہ ملکہ جہاں کے احکام اور مشروع کی تعمیل تم پر اسی طرح واجب ہے جس طرح شاہی فرمانوں کی تعمیل واجب ہوتی ہے۔ اس فرمان نما خط میں بوڑھے سلطان نے یہ بھی لکھا تھا کہ ملکہ عالیہ اور مہبانوں سے ملاقات کے بغیر رخصت ہونے پر لوگ تمہارے اس باغیانہ انداز کے متعلق چیمگوئیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تمہاری ہوشمندی سے یقین ہے کہ آئندہ تم نادانی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے جو تمہارے لیے مصیبت اور ہمارے لیے ندامت کا سبب بنے۔ اور کڑا اس کے لیے مشقت کی قید میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کہنے کو وہ وہاں کا اعلیٰ حاکم تھا، لیکن ہر اہم فیصلے کے لیے اسے ملکہ جہاں سے مشورہ لینا پڑتا تھا۔ بوڑھا سلطان خوش تھا کہ اس کا سعادت مند بھتیجا اس کی امیدوں پر پورا اتر رہا ہے۔ اس کے بھائی الماس بیگ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ غلامی کی زندگی سے تو موت بہتر ہے، کیوں نہ لکھنوتی کی جانب کوچ کیا جائے اور وہاں ایک آزاد الائی سلطنت کی بنیادیں استوار کی جائیں۔ مگر علاؤالدین کی نگاہیں دلی کے تخت پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے قلبی معاملات الماس بیگ سے زیادہ جانتا تھا۔ مہبانوں اور ملکہ جہاں کے سر اس کے پیروں کے نیچے ہوں، بس یہی اس کی خواہش تھی، لیکن تخت دہلی تک پہنچنے کے سلطان جلال الدین کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ آج کا پرخطر طوفانی سفر اس نے اسی مقصد سے کیا تھا۔ الماس بیگ اور سنجر علب خان کو ایک دن پہلے ہی دلی روانہ کر چکا تھا، جو شہر پناہ کے باہر لاہوری دروازے کے قریب بھیس بدلے راستے بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ الماس بیگ اور سنجر علب کا خیال تھا کہ آتے علاؤالدین اپنی تمام تر طاقت مجتمع کر کے ایک بار کھڑے ہونے اور ماضی کی تلخ یادوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ اب بھی چکرا رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا بھیگا ہوا لباس اتارا، کرتا سادھو کے انداز میں لنگوٹی کے طور پر باندھا، لنگوٹی کے اندر خنجر اٹسا اور تیسرا منصب کا امتیازی لباس جمنا کی لہروں کے حوالے کر دیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر بے شمار یاتری صبح کے اشنان کے بعد پوجا پاٹ کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ یہ جگہ پاروتی کے استان کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ اس کے لمبے گیلے بال کسی سادھو کے جٹاؤں کی طرح شانوں پر لٹک رہے تھے، لیکن صبح کی سنہری دھوپ اس کے ننگے بدن کا سرخ سنہرا رنگ، غلافی آنکھیں، بھرا ہوا چوڑا سینہ اور چہرے پر شاہانہ وقار کسی وقت بھی اسے لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا سکتا تھا۔ خیزر خان غیاسی کے قتل کے بعد ملکہ جہاں کے سازشی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اس کے لیے حلیہ بدلنا ضروری تھا۔ میلے کے ہجوم پر نظر پڑتے اس کے ذہن رسا نے ایک منصوبہ سوچ لیا۔ وہ ویران علاقوں کی طرف جانے کے بجائے پاروتی کے استان کی جانب بڑھتا رہا۔ مندر کا تخت اونچا تھا اور اس کی عمارت کے نیچے سیڑھیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو جمنا کے پانیوں میں ڈوب جاتا تھا۔ دریا کی لہروں کا رخ استان کی سیڑھیوں پر کچھ زیادہ ہی تیز تھا، جیسے ہندو عقیدے کے مطابق وہ پاروتی کے قدموں پر جمنا دان کے لیے بے قرار ہوں۔ اب وہ استان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ حسب توقع اسے شاہی غلاموں کے لباس میں بہت سے حبشی رائے پتھورا کے پرانے قلعے کی سیڑھیاں چڑھتے نظر آئے۔ قسمت نے اسے صرف عین وقت پر بچا لیا تھا، بلکہ اس کا یہ اندازہ بھی درست نکلا تھا کہ
जमुना की साहिल की तलाश में नाकामी के बाद पुराय फतोरा के उजाड़ किले की शिकस्ता राह तारियों में इसका सुराग लगाने की आखिरी कोशिश करेंगे। फिर मलका जहां को यह मसला सुना दिया जाएगा कि राज जमुना ने एक बागी को अपनी तरफ खींच लिया, जिसने हर तरफ से नाउमीद होकर जमुना से पनाह तलब की थी। अलाउद्दीन की नज़र पार्वती स्थान के मोड़ पर पड़ी तो हद्दे निगाह तक अतलस व कमखाब के खेमे दिखाई दिए, क्योंकि हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से राजे महाराजे वहां आए हुए थे। इसे ख्याल है कि आज पार्वती का जन्मदिन है और दक्कन से हिमालय तक की हिंदू रियासतों के यात्री पार्वती के दर्शन को हाजिर हुए हैं, जिसने इत्मीनान की गहरी सांस ली। अस्तान की हदूद में वो खतरे से बाहर था। सुल्तान अतमश के ज़माने से ये एक गैर तहरीरी कानून राज था कि पार्वती के जन्मदिन पर यह बदतरीन दुश्मन रियासतों के हुक्मरान भी एक हफ्ते के लिए क्याम कर सकते थे। दिल्ली के सलातीन ने इस दौरान में इनकी हिफाजत लाजमी करार दे दी थी। अलाउद्दीन खामोशी से स्थान की सीढ़ी पर आ गया। सीढ़ी बार बार पानी के रेले में डूब जाती थी। इस पर दो चार बूढ़े साधु आलती पालती मारे आंखें बंद किए, सूरज की तरफ मुंह किए, पत्थर की मूर्ति बने बैठे थे। वो चुपचाप इनके करीब बैठ गया। महाबानू ने शायद सच कहा था। वाकई आज वालिय कड़ा और दिल्ली का सुल्तान का भतीजा एक फकीर बनने पर मजबूर हो गया था। वो दूसरे साधुओं के साथ पत्थर में तब्दील हो गया। इसमें वक्त गुजरने का एहसास खत्म हो चुका था। वो यहाँ निगाह बचा के किसी साधु की माला, चिमटा, बरग छाला और इसी नौ का दूसरा सामान हासिल करना चाहता था, ताकि सुल्तान और मलका जहां के जासूस फरेब खा जाए। रात भर की थकन के बाद सुकून का लम्हा मुयस्सर आया था। इसका जी चाहने लगा कि वो उम्र भर यूं ही बैठा रहे। अब इसके ज़हन में ना मलका जहां का तस्वुर था, ना महबानों का हसीन चेहरा और ना तख्ते दहली का ख्याल। वो यूं ही बैठा रहना चाहता था। इस यकसुई और इन्हिमाक ने उसे ऐसा सुकून बख्शा जो मोहल्लात में अनका था। ये जमुना के ठंडे पानी का असर था या माहौल की पुरस्रारियत के। वो थोड़ी देर में तमाम अंदेशा है जिंदगी से बेनियाज हो चुका था, लेकिन इसे ऐसा महसूस हुआ बहुत से लोग इसके तरफ खड़े सरगोशियां कर रहे हैं। सुकून की दीवार धड़ाम से गिर गई। इसे यकीन हो गया कि अय्यार मलका के हाशिए बरदार इसे तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। इसकी एक जरा सी गफलत ने इसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। इसने एक आखिरी मार की अपनी आंखें खोलकर देखी। अच्छा जो होना हो जाए। मगर वो ये देख के हैरत में पड़ गया कि जमुना का पानी इसके सीने तक आ चुका था और बेशुमार यात्री अकीदत से हाथ बांधे इसके गिर्द खड़े थे। जैसे उसकी आंख खुली, हरी हरी शिव शंकर महाराज का शोर उठा। अलाउद्दीन फौरन मामले की नजाकत समझ गया। उसने मुस्कुरा के दोबारा आंखें बंद कर ली।